ॐ नमो नारायणाय। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिता स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौखप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयोः भगवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखा चरन्दीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौखं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासोक्तिस्तव च वचनं नैकमवचो भवेन्मिथ्यारध्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसाद् किमप्यारूढो चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधमुदयमिळन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमधते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबोधादिव्याति प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरससुखचिद्रूपमुदयात् उदञ्चद्रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तेर्भूयोऽपि स्तव हि करुणायावदुदयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपिता पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवामि रचयन्